Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je préfère qu'elle soit brève, je vais vous expliquer est-ce que le texte argumentatif peut être objectif ou لا لا لا. حنا حبيت انا من الاول كتبت هنا objectif ومن بعد نحيتها لكم exprès باش نوري لكم بلي لو تكست argumentatif ne pourrait pas être objectif. مي راح نعطي لكم واحد الحاجه هكذا هو يبان objectif مي ما نقولوش objectif. نهضروا على لا subjectivité. وش هي لا سوبجيكتيفيتي؟ لا سوبجيكتيفيتي هي حضور الكاتب، هي حضور الكاتب ولا هي الذاتيه. الذاتيه يعني يعبر على الشيء اللي عنده هو. هنا تكون لا سوبجيكتيفيتي كي يكون لو تيكست تاعنا اوبجيكتيف كي نحسوه بلي اوبجيكتيف، هنا لا سوبجيكتيفيتي تاعنا تري فابل تري فابل. بصح هنا كي يكون لوتور نحسوه حاضر بالاراء تاعو بالاخر، alors la subjectivité تاعو elle est forte. Lorsque la subjectivité parce que déjà le texte argumentatif déjà il est écrit par quelqu'un يعني avec sa façon بالطريقه نتاعو، alors ما يقدرش يكون objectif. صافي هنايا هو راه يعطينا في يحلل il analyse il explique quelque chose en utilisant des exemples, des illustrations, des faits, des histoires vraies. يسمى هو رايح يشرح بلي زارغومون تاوعو، راح يكشغل هذوك لي زارغومون راح يشرح بهم حاجه، راح يشرح لنا حاجه واش راح يدير، موش راح يعطينا رايه ولا راح يجيب لنا دي دوني نيميريك ولا راح يجيب لنا ارقام ستاتيستيك، راح يجيب لنا مقولات تاع اشخاص، راح يجيب لنا اسماء نتاع مدن نتاع شغل، راح يعطينا دي زيلوستراسيون، راح يستعمل دي زيكزامبل، راح يستعمل فوكابولير نوتر يعني اوليو باش يستعمل بيرمي دو يستعمل سيكسبليك با، راح يستعمل برونون انديفيني اون وعندنا il impersonnel. Contrairement à ce texte argumentatif dans lequel la subjectivité est vraiment forte, l'auteur il va utiliser des opinions, il va donner son point de vue vis-à-vis d'un thème. راح يعطي الرأي تاعو. Bien sûr راح يستعمل les verbes d'opinion، راح يقول je, moi, il va exprimer ses goûts، راح يقول j'aime, je préfère، راح يعطينا لي كومونتير يعني راح يعلق على الموضوع، راح يستعمل فوكابولير ميليوراتيف بيجوراتيف، اوليو باش يستعمل امبليك ولا سيكسبليك با يستعمل بيرمي دو ولا يستعمل بروفوك، راح يستعمل فوكابولير اكسبريسيف يعني يستعمل لا فراز اكسكلاماتيف وراح بيان سور بور توشي بلو لي سنتيمون يعني بور persuader le récepteur il va utiliser les procédés rhétoriques، يعني يستعمل لا ريبيتيسيون ولا يستعمل لونتيتيز ولا يعني يعاود الكلمه شحال من مره ولا راح يسال سؤال ما يحتاجش جواب، شغل برك باش يتوشي لي سنتيمون. الو هنا راح يسيي كيفاش يقنع بالعقل وهنا راح يسيي كيفاش يقنع بالعاطفه. ان شاء الله فهمتوني، خليكم نقول لكم سلام.